Okay, saya Khairuddin Samsudin, merupakan salah seorang pelopor bagi kumpulan Hikayat Putera Emas dan dah mula berkecimpung pada tahun 1989. Sebenarnya saya masuk DK Barat ni boleh dikatakan aksiden lah kan. Sebab waktu tu musim Boria. Saya di sekolah masuk Boria kan. Saya berkecimpung dalam DK Barat umur saya 17 kalau tak silap saya, 17, 16 atau 17 tahun lah. Dan ketika itu tengah musim Boria, kita ada competition Boria. Jadi ada satu kawan arwah lah, kawan baik saya, Samsunah. Dia merupakan chairman bagi YEC, Youth Executive Committee dekat Potong Pasir Sisi. So kita kawan baik, memang kawan baik lah. Dia yang mengajak saya lah untuk join. Waktu tu Putera Emas, belum lagi Hikayat Putera Emas. Jadi saya masuk waktu tu, saya pun tak tahu apa tu DK Barat. Saya tahulah, maksudnya sebab saya dah berkecimpung dalam teater, saya tahu apa tu DK Barat. Maksudnya saya tak tahu tu pengalaman saya dalam seni DK Barat ni agak memang tak ada lah. Tapi saya tahu apa itu DK Barat. Dan waktu itulah saya bermula sebagai juara. Putera Emas. Tapi waktu tu Putera Emas tengah main pakai kompang. Putera Emas. Saya juara, ada Karut, budak Putera Emas lama lah. Siapa nama dia? Allah, tak ingat lah. Tak ingat nama dia siapa. Maklum dah faktor usia ni kan, banyak benda-benda lupa. Okey, kalau kawan-kawan di Putera Emas ke yang ikat Putera Emas yang ada kat sini, kalau dengar salah fakta tu minta maaf je lah. Tapi apa yang saya ingat lah, Yazid, Karut Yazid. Karut Yazid. So saya juara. Kita masuk kita tak masuk competition. So kita masuk, kita buat persembahan dahulu. Waktu tu tengah main kompang. Jadi tak ada competition waktu tu. Kita tak berani nak masuk competition mungkin. Jadi memang pecah lah, kita pakai seluar. Diorang budak-budak dendang selalu panggil kita seluar lion dance. Pasal kita main seluar bangsa macam lion dance punya, bunga-bunga batik. Tapi actually batik, diorang tak baik panggil kita lion dance. Okay, so dengan t-shirt aja. Lepas tu tanjak kain yang sama, seluar yang sama, kain warna corak kain yang sama, dan juga samping. Lepas tu t-shirt putih, tanjak. Itu je lah waktu tu. Cuma selepas tu pada tahun 1989 dan 1990 kita masih lagi buat persembahan, tapi tak ada pertandingan kalau tak silap saya. Saya tak ingat lah kita masuk ke pertandingan ke tidak waktu Putera Emas. Saya rasa ada ke agaknya, tapi kalah. Tapi itu sisi lah, saya rasa kalah. Memang kita tak ada standard lah masa tu. So bila 1990, saya dan beberapa rakan yang lain, kita reformasi. Reformasi maknanya kita tak nak ikut kumpulan ahli-ahli Putera Emas waktu tu. Sebab kita merasakan tak boleh pergi jauh lah macam gini. Secara jujur waktu tu kita tak tahu apa kita main, asli ke kontem ke apa, sebab masa tu tengah main kompang. Kompang. So lepas tu kita tak silap saya, lepas tahun lah 1990 terus 1990 mid 1990 tu, itu yang kita rasakan tak boleh lah, kita nak kena move. Pasal kita dah bersama dah lama lah, gitu tak ada panduan, tak ada arahan ataupun cikgu yang betul untuk mengajar kita. Dan ketika itu juga selepas tu kita decide lah, kita bersetuju ada 4-5 orang ke tak saya 8 orang lah daripada Putera Emas tu yang sama-sama masuk dengan saya, ke 3-4 orang masuk dengan saya, tapi yang lain semua memang ahli lama Putera Emas. Jadi kita cakap tak apa, kita reformasi. So kita tak datang lah, kita nak buat tu makin lama makin surut ahli-ahli yang datang. Jadi pada tahun 1991 tu, itu yang kita cakap dah kurang ni, apa kata kita rekrut dah budak-budak baru, tapi kita tukar. Saya yang kasih nama Hikayat Putera Emas. Sebab saya rasa kita ada masuk pertandingan, tapi bukan pertandingan nasional lah. Itu yang kita kalah. Jadi daripada situ kita dah belajar sikit-sikit lah tentang DK Barat. Lepas tu kita cakap alamak, banyak kumpulan dah tukar main rebana pula, kita masih main kompang ni. Saya masih ingat lagi waktu pertandingan ke persembahan, kita nyanyi lagu Wahai Belia, Belia. Itu Alangkan Duyung punya lagu. Semua jauhilah dari dada dan ganja. Itu macam itu punya. Kita ikut lah waktu time 1990-an lah, waktu dengan Putera Emas. Jadi saya dengan kawan-kawan yang lain 2-3 orang lah, saya rasa kita cakap tak boleh, kita kena revamp, kita reformasi waktu tu, dan kita buka Hikayat Putera Emas. Jadi memang
waktu tu sampai sekarang pun saya terapkan pada budak-budak Putera Emas, kita tak ada ketua. Walaupun saya sebagai admin saja. Admin maksudnya tu yang koordinate, yang kita tak, saya tak anggap diri saya ketua. Pada saya semua ketua sampai sekarang ni lah. Sebab tu kita memang dah ada, kita punya sistem tu, kita ada admin, nama kita yang jaga admin, kita ada ketua. So itu yang pertama kali bila kita tukar pada rebana. Kita beli rebana, kita kirim lah. Kita tak tahu nak beli rebana, rebana ibu dengan anak lah, kita tak tahu. Lepas tu kita pergi beli je, ibu dengan anak je. Sekali orang datang, rebana style lah, gini-gini. Sekali main, pom bunyi, Tupperware. Itu yang kita panggil tu rebana kita first, yang rebana Tupperware. Dan guess who? Siapa yang ajar kita main rebana? Budak kita main rebana. Cakap siapa? Rosli Dendang Mutiara. Dan kita pun import oli juga masuk untuk competition kita yang first. Walaupun bunyi rebana tu rebana Tupperware. Sebab rebana tu sebenarnya yang dibeli daripada KL. Sebenarnya rebana perhiasan. Kita tak tahu. Ibu dan anak kita tahu. So tapi kita sempat buat. Siapa yang belikan tu? Salah seorang daripada ahli kita punya ahli lah, Hikayat Putera Emas. So memang saya rasa lepas tu baru kita masuk big competition, iaitu dianjurkan oleh Majlis Pusat, kalau tak silap saya. Tapi saringan tak lepas, out. Tapi waktu tu lah saya berkenalan dengan yang lama-lama, macam Rick, macam Kamal, Alang dengan STS tak dulu, tapi waktu tu pun diorang main kompang. Tapi saya tak tahu dalam sekitar tahun 90-an ke apa, mungkin Kamal dah mula main rebana lah. Jadi mungkin saya boleh berkawan dengan mereka ni. Mula-mula saya berkawan dengan STJ, budak-budak STJ. Selepas tu baru saya rapat dengan budak-budak Kelana, macam Ayu, Jali, Ipin. Tu kita, itulah sebab saya punya motif waktu tu ialah untuk belajar. Walaupun kita sebaya ketika tu, tapi saya tak malulah. Sebab saya consider admin untuk HPE kan. Jadi saya cari ilmu lah tentang DK Barat waktu tu. So 1991, lepas tu 1993 baru kita dapat masuk final perdana. Itu kita underdog gila punya. Kita pun tak sangka kita masuk final. Lalu menang pula tu, third placing perdana. Perdana third placing. Dan lepas tu terus all the small competition, terus alhamdulillah kita ada menang, kita ada individual award, semua itulah. Dan itu membawa saya lebih jauh lah untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang seni DK Barat itulah ketika itu. Dan ketika itu juga saya berkawan rapat dengan budak-budak Kelana macam Ayu, Najib. Najib walaupun di junior, dia selalu ikut kita lah. Kita kalau lepak ataupun overnight atau ton kan, kita selalu. Lepas tu saya berbaik dengan Dali pula, sebab saya memang suka belajar. Jadi bagi saya tak malu walaupun kita dalam bukan puak yang sama, tapi competition, saya belajar. Saya tak malu tanya, boleh tanya, saya tanya Ayu. Even Ayu pun pernah masuk Hikayat Putera Emas. Itu saya tak tahulah kenapa lah kan. Lepas tu dia keluar, masuk Kelana balik. Tapi tak kisahlah, itu tak kisah. Maksudnya macam dia pun bila masuk Putera Emas, dia pun, saya rasa ada juga tertanya-tanya. Saya lagi satu semangat saya tu untuk teruskan Hikayat Putera Emas ni sebab waktu kita tahun 1991 lepas kita main perdana yang kita kalah, I think dia national competition, bukan Majlis Pusat 1991. Betul, itu kita tak lepas langsung saringan. Tapi sebab waktu tu 50-60 kumpulan ada 2 peringkat saringan, lepas tu ada semi-final ada final. Abang lagi ada champion pun. Tapi selepas tu yang satu benda yang berikan saya semangat ialah ada satu ketua kumpulan yang mapan lah, tak perlu saya sebut nama lah. Dia cakap Hikayat Putera Emas ni grup musiman. Dia cakap itu. Waktu tu lah saya cakap, grup musiman sekarang alhamdulillah saya rasa Hikayat Putera Emas masih lagi berada di sini, tapi kumpulan tu yang mapan tu, saya rasa lepas kita bermain, saya rasa 2-3 tahun diorang dah pupus. Jadi itu yang satu pelajaran bagi diri saya juga. Walaupun kita dah waktu tu memanglah macam Hikayat Putera Emas, Dindang Mutiara, Nafiri Utara dengan Kelana,
memang selalu kita 4 saudara lah. Selalu di macam di kita masih apa, gelanggang kat Gelang ni semua. Tapi saya akui memang saya pelajari ataupun saya terima ilmu itu daripada kumpulan-kumpulan yang lain, daripada kita diskusi kita. Dan kita pernah pergi Kelantan, Ayu waktu tu, pasal apa yang saya tahu waktu tu Kelana Purba, guru atau mentor mereka dalam Dikir Barat ialah IP Ana, Abang IP Ana. So IP Ana waktu tu memang one of the top lah kan. Kita pernah pergi makan kat rumah dia kampung. Makan, lepas makan tu Abang Ipin Ana, bukan Ipin Kelana. Ipin Kelana jaga 7-Eleven. Itu pun ada cerita. Ipin, sorry Ipin. Okay. Abang Ipin Ana bila kita tengah, saya ingat lagi waktu tengah makan, dia sambil makan sambil berbual, kita tanya soalan, dah habis makan, lepas tu cakap, nak sedak orang mana main barang kita jamming lah, kita tengok boleh apa dia, boleh Pin. Yang jadi menakjubkan bagi kita tu waktu tu, dia ambil rebana, lepas tu mana sedak mana sedak, tak ada sedak. Kita cari lah, kita mencari mana sedak. Tak apa, dia pakai apa tahu, dia gini, dia sedak pakai jari pakai jari dia sedak rebana pakai jari rotan. Kita pun ui, dahsyat orang tua ni. Itu tak nampak mata dia tak ada apa, tak dapat buta kan. Jadi dengan sedak rebana macam tak ada benda. Pakai jari weh. Lepas makan ni, lepas tu dia sedak rebana pakai jari lah. Rotan tu keras tu. So itulah. Dan waktu tu tengah lagu dia Sunyi Sepi kan, tengah top. Itu banyaklah kita pelajari kat sana, dan kita jamming dengan orang-orang Kelantan kat sana. Sunyi Sepi, diorang suruh saya jadi juara Sunyi Sepi, tapi saya nyanyi tinggi key. Awak Kelantan tak sampai weh. Tapi suara aku rabak lah kan. Awak Kelantan tak sampai lah Sunyi Sepi. Okay? Tu diorang dah ketawa-ketawa, tak adalah. Maksudnya tu kita jamming main-main lah kan. So banyak yang saya pelajari lah dengan kawan-kawan daripada Kelana, daripada Dendang juga. Dan Oli pun mainkan tau pertandingan satu, kita import player, mainkan untuk yang the first 91 tu dengan tapi malangnya dengan rebana Tupperware lah. So kita berterima kasih juga dengan Oli ni. Saya nak berterima kasih kepada Oli, pada kawan-kawan saya Jali Kelana, Ayu, Dali, Nafiri, tu semua. Walaupun kita selain daripada Dikir Barat, kita banyak pergi masjid dan itu kira kawan yang begitu baik sekali lah dalam Dikir Barat ni lah. Saya rasa itu banyak yang saya pelajari lah. I think bila dah mempelajari dah berapa tahun mempelajari Dikir Barat ni, bila kita mengalami ni semua abang rasa sebab I'm into it so much in Dikir Barat as opposed to ada juga sebenarnya. Sebab Dikir Barat tu kita time management je lah. Jadi training bila, lepas tu kita ada, kalau ada berlakon. Waktu tu kalau tak silap abang masih bersekolah juga. I took engine, masa tu nak masuk LaSalle. Tak dapat, already into theatre lah. Lakonan TV, lakonan theatre. I mean of course nyanyian tu kecil-kecil dah nyanyi, that kind of stuff lah. Walaupun tak sedap sangat suara kan. Tapi alhamdulillah tak tone deaf lah kan. Taklah sangat lah kan. Tapi dalam bidang teater ni, masa tu memang I'm into bidang teater. So in acting and all that. So the persembahan seni tu dia agak berhampiran lah dengan Dikir Barat. Sebab Dikir Barat ni very interesting. It's very unique. Even though it's one of those seni yang baru di Singapura ni. I mean berbanding dengan tarian, dengan lakonan, kompang ada kumpulan yang dah 100 tahun. Mimpi silat, seni-seni semua dia lain, berbeza. Dia yang baru, tapi dia punya pecahan tu banyak jaluran dia. Jaluran dia tu nyanyian, tulisan, tarian, lakonan, apa lagi? Empat ni aja semua dah merangkumi semua seni individu yang sedia ada di Singapura. Jadi kelima ni dia punya kesenian lah. Bagi abang lah, itu pendapat abang lah. Jadi banyak sekali. Yalah, paluan of course lah, paluan 5 lagi dan banyak lah. Sebab tu rasanya macam this is one interesting seni lah yang aku rasa aku nak lanjutkan dan aku nak teruskan. So that's where, because waktu tu memang kita tengah dahaga, kita muda dahagakan ilmu,
ilmu seni lah maksudnya kan, yang diceburi tu kan, selain dari theater and all that. So whatever I've done before, I can actually incorporate with DK Barat, which itu yang saya rasakan patut dibuat lah. Maksudnya tu untuk DK Baratis sendiri tu jangan khusus ataupun khusyuk kepada satu cabang DK Barat saja. Sebab DK Barat tu ada banyak jaluran dia. Semua important, semua penting. Tapi jadi bukan saja setakat dalam DK Barat fikir pasal paluan, fikir pasal seni kata, fikir pasal gerakan atau tarian, fikir pasal apa lagi? Nyanyian. Tapi mereka patutnya macam got to try ada seni juga. Jadi bila seni yang, sebab saya dah dalam benda tu, dalam acuan tu, di mana saya dah pernah buat persembahan di TV, di radio, menggunakan suara saja. Bila orang mendengar macam mana nak kita berikan kepercayaan orang kepada apa yang kita lontarkan, kalau dalam segi pendengaran lah. Dan lagi dari segi visual, TV. Lagi satu visual, yang tak pentas, teater. Saya pun dah berkecimpung dalam tu. Dan seni kata, skrip lebih kurang. You see? So I think that actually interest me lah to further this DK Barat. Sebenarnya seriously, sebab mungkin antara seni-seni yang lain, budaya-budaya yang lain, DK Barat ni merupakan bagi saya masih baru lah. Sebab dia evolve dalam tahun 1980, end of 1980-an, lepas tu 90-an dan selanjutnya sampai sekarang. Jadi kena cari lebih banyak lagi lah. Bukan saja dalam segi paluan. Kalau dalam segi paluan tu ada, saya tahu macam Ethnic Shadow, I told them personally, cakap bagus, good, you all do this. Tapi kadang-kadang bila kita buat sesuatu yang baik, buat sesuatu tu, tapi kita tengok dia punya end product. Kalau end product dia agak hambar, kita tak boleh terlampau rigid dah. Bagi saya mungkin ada lagi ahli-ahli daripada kumpulan lain yang bukan fokus dalam paluan saja, tapi mungkin dalam nyanyian tu juara dan juga karut. Dia berbeza bagi saya itu yang mewarnakan persembahan DK Barat. Dan mungkin ada yang lagi cari gerakan tarian, dalam segi tarian ataupun dalam segi apa-apa pun lah. Saya pernah ingat Kelana pernah buat ragam ataupun gerakan menggunakan berdasarkan tarian something. I can't remember what. Saman. Aceh. So I think that's something interesting. Jadi secara visual, secara pendengaran, secara pembacaan, nanti saya terangkan lagi lah. Pembacaan dalam seni kata, gerakan ni semua saya rasa penting untuk di-assimilatekan all these 5 elements yang kita cakap tadi to be into one uniform performance. Jadi kita samakan semua, assimilate semua, jadi persembahan tu akan jadi lebih baik. Bukan saja dalam segi paluan. Paluan saja tidak memandu DK Barat. Dan nyanyian juga tidak memandu. Dia. Seni kata juga tidak memandu. Sebab dia keseluruhan, semuanya important. Sebab tu itu yang saya memang encourage. Bila saya pernah berbual dengan Faizal, berbual dengan Azam, tak salah. Azam, saya cakap, bagus, korang buat workshop ini semua bagus. Tapi selepas beberapa bulan tu, ini kita cakap open lah. Sebab bagi saya ini untuk betterment, bukan untuk mengkritik ke, tidak. Sebab saya dah bukan aktivis lagi. Saya dah tua dah. Saya cuma tengok keadaannya. Saya alu-alukan macam Faizal, adik-adik kita ni semua. Faizal, Azam, siapa dulu bah? Rizal. Rizal cuba mendalami lagi tau dalam. Tapi jangan kat paluan aja lah. Sebab kalau kita too indulge in that paluan, kita akan lupa dengan yang lain. Sebenarnya yang lain tu pun penting. Bukan paluan yang memandu semua, dan bukan seni kata yang memandu semua, bukan karut yang memandu semua, bukan juara yang memandu semua, bukan gerakan yang memandu semua. Semua yang menggerakkan semua. Itu penting. Dan bagi abang, bagi saya lah, every seni, tarian, nyanyian, lakonan, termasuk DK Barat, kompang, apa dia punya main objektif? Objektif dia lah, seni tu untuk apa? Untuk dipersembahkan.
Tapi dalam tarian dia orang ada tarian gerak whatever, tapi itu yang dia punya tarian tu yang gerakan tu lah yang penting. Tapi pecahannya ialah penjiwaan, mungkin pendengaran, dan mungkin langkah-langkah, dan juga baru ini inang ke, zapin ke, ronggeng ke, inang ke, sama juga macam di Barat. Barat ni persembahan. Jadi the most important thing sebab persembahan apa? Orang nak tengok persembahan. Orang yang baru persembahan tu top. Persembahan tu top. Jadi pecahan dia pendengaran, penjiwaan, pemahaman, dan penceritaan. You see? So itu kita nak tahu. Kita tak boleh cakap nyanyian tu penting. Betul penting, tapi tak menjadi satu perkara yang utama untuk mendorong keseluruhan persembahan. Seni kata pun sama. I mean, I have my own reservation also. I mean, memang saya pernah cakapkan dengan arwah, saya suka arwah Zaidi punya lirik, tapi saya lebih suka membaca lirik dia daripada dia persembahkan. Sebab lirik dia terlampau chim. Contoh arwah Zaidi, memang kawan lah, saya kawan dengan dia. Kadang-kadang pun saya tanya dia tentang penulisan. Dia biasalah kan, waktu tu dia macam selalu macam gurau-gurau all that. Tapi saya pernah cakap dengan dia pun pernah cakap dengan saya. Macam aku tak suka lirik kau sebab aku tak suka lirik kau bila buat persembahan. Tapi aku suka dengar tudi, lagu Cendrawasih, lagu Bonda. That Bonda is my favourite than Cendrawasih, to be honest. Tapi itu kita mampu untuk dengar 2-3 kali CD. Ya, untuk membaca boleh. Tapi untuk di Barat, most of the time kan kita buat persembahan dan kita buat competition. Jadi kalau seni kita dipersembahkan, apa yang kita persembahkan? Kita nak persembahkan apa? Message. Tapi kalau message kita terlampau chim, orang tak faham, tak sampai. So bagi abang, defeat the purpose lah. Saya lebih suka, di antara untuk persembahan, saya tak cakap saya tak suka lirik arwah Zaidi. Saya suka, memang sedap dilihat, dan dia pun pandai untuk patahkan lagu dengan melodi. Dia kenakan patah lagu dengan melodi, itu penting dalam pembikinan melodi dengan lirik lah. But untuk saya, memang dia selalu buat melodi untuk saya, selalunya saya buat melodi untuk chorus saja. Macam saya punya style pula, saya serahkan kepada juara untuk alunkan melodi dia sendiri menggunakan lirik saya. Tapi kalau dia tak boleh, baru saya akan buatlah dia melodi. Sebab saya rasa saya lebih cenderung kepada feel seseorang tu. Tapi agak sukar lah kadang-kadang saya tulis lirik, ada karut yang susah nak sampaikan. Sebab bila saya tulis lirik untuk diri saya dah bayangkan apa watak-watak yang saya nak main untuk sebagai karut lah. Bagi saya, lirik yang saya suka untuk dipersembahkan ialah Ar-Razman. Yes. Memang saya pun dah cakap dengan Azman. Saya cakap, Man, kau punya lirik aku suka sebab orang senang faham, tapi dia tetap ada bunga-bunga dia. Dia cantik, ada yang dicantikkan lah. Sebab tu senang mudah faham. Untuk waktu ketiga tu, satu saya suka tentang kumpulan-kumpulan yang lalu tu, sebab mereka mempunyai identiti sendiri. Dalam segi lagu, dalam segi ragam, dalam segi penyampaian, kita tahu. Kalau kita tutup mata, kita dengar pun, oh ni Kelana, oh ni Nafiri lah, oh ni Dendang lah. So memang waktu tu disengajakan untuk create identity. Jadi satu, macam saya cakap, kawan-kawan yang memberikan saya inspirasi, bukan saya sendiri, saya pun tak pandai sangat, ada kelemahan, tapi to be honest, seni ni semua copy lah. Copy and you develop and improvise lah. Even sebab tu dalam lakonan pun orang cakap sebenarnya lakonan ni pentas dunia. Mencerminkan mencerminkan dunia. It's a mirror of the world lah. Actually, bila kita dah mirror tu, maknanya kita copy lah. Tapi bila kita copy, kita nak kena tahulah, kita jangan copy bulat-bulat. Kita copy maksudnya untuk develop, dan apa yang patut kita pertahankan, kita pertahankan daripada asasnya. Sebab waktu tu kita cuba lari daripada konsep DK Barat Kelantan. Mungkin ada yang mengatakan bila kita lari daripada DK Barat Kelantan, kita akan lari terus. Tidak. Ada juga yang mengatakan waktu tu abang-abang lama ni semua, bila diorang pergi Kelantan, pergi belajar, diorang keep to themselves. No, it's not that. Because during that time, kita semua tengah mencari.
bila kita tengah mencari, kita trial and error tau. Trial and error. But most of it bila kita rasa ni baik, ni boleh dipertahankan, ini boleh digunakan untuk tidak tersasar jauh sangat dengan Kelantan. Sebab tu waktu tu kita selalu push DK Singapura. Kalau kita nak ikut Kelantan, kita punya format competitionnya dah tak bukan Kelantan. Betul? And then waktu tu ada pertengahan tu Kelantan dah ikut kita tau. Maksudnya dalam segi ragam. Tapi kenapa bila kita going ahead ni saya minta maaf lah untuk macam saya cakap, saya bukan nak kritik. Saya suka kerja Faizal, saya suka kerja Azam sebab orang-orang macam gini lah yang kita perlukan. Tapi bila abang pernah tengok lah dalam 3-4 tahun yang lalu benda ni sama, tak ada, pasal dah rigid, tepuk kena 10, gong kena gini, no, that's not the way. Seriously, this is my opinion. Abang minta maaf lah dengan siapa-siapa yang, bukan abang nak demoralize adik-adik semua, tidak. It's good that you guys did all this, but you must be more open. Minda tu buka sikit dan cuba cari yang lain, dan untuk apa tahu, memperkasakan lagi DK Barat Singapura. I'm against DK Barat berdiri. Kenapa? Jangan kita ikut sangat tentang Kelantan, pasal benda seni ni, kalau kita tahu sejarah kan, kita tahu sejarah semua daripada Thailand. Tapi tak rasa Thailand tu ada tepuk 10 ke, tepuk 20 ke, tepuk panjang ke. Right? Bila turun kepada Kelantan, they themselves create their own style or their own concept. Dan kenapa ada yang mengatakan, diorang punya jiwa lain, that's why kita kena ikut diorang. Tak. Penjiwaan dengan style beza tau. Kena faham. Waktu diorang Kelantan tu, waktu diorang menjiwai, dapat semua selalu sedap and all this, bukan pasal style diorang selari dengan penjiwaan mereka. Tidak. Bila diorang buat persembahan tu ataupun diorang ni, diorang punya aktiviti. Lepas diorang penat bekerja, there's no other activity at all. There weren't any activity at all. So diorang untuk release stress, untuk itu bila diorang main kan feel very feel, jadi rasa macam syok. So bila orang luar tengok, jiwa ada orang, actually tidak. Jiwa mereka tu actually bersandarkan daripada kehidupan mereka seharian. Jadi kita jangan salah tafsir. Itu penting. Sebab what I learned from, let's say from theatre, there are a lot of ism. We have idealism, we got theatre, like macam-macam lah. Theatre of cruelty, theatre of oppress, theatre of realism, theatre melodramatic film, melodramatic style acting, like banyak. Sama juga benda ni. Tapi waktu this thing evolve, let's say contoh by Augusta Boal, which is theatre of the oppressed. Theatre of the oppressed ni, dia bukan theatre biasa. Berlakon, penonton tengok, dia akan berlakon based on the real life that they were facing back then. I mean, dia akan cerita pasal government tak bagus gini-gini, for example. Lepas tu penonton boleh stop. Penonton akan cakap, why not you say this dialogue instead of what the dialogue that you've said. So style dia lain. Jadi berdasarkan kepada kehidupan mereka waktu tu, they are being oppressed. So that's why they call it theatre of the oppressed. Ada theatre of cruelty, ada macam-macam lah, Bertolt Brecht and all this. So bagus that kita cari cenderung kepada paluan. Kita patut cenderung pada nyanyian DK Barat juga. Kita patut cenderung juga pada seni kata DK Barat. Macam kita cakap tadi, ada pemilihan ataupun pemahaman yang agak berbeza sebab dia satu persembahan. Lain kalau seni kata tu bunga-bunga sangat, kita membaca, kita ada time tau nak analisa bila kita membaca ataupun kita dengar balik. Tapi kalau untuk satu kali persembahan 10 minit untuk competition, apa penyampaiannya dan bagaimana kita nak kasi markah? Sebab apa? Pasal judge dapat tengok lirik. Jadi tak fair lah sebenarnya untuk penonton juga persembahan tu. Penonton tak boleh tengok lirik. Penonton tak ada time nak tengok untuk memahami lirik apa yang diberikan oleh penulis ketika itu. So I think banyaklah perbezaan dia sebenarnya. Jadi kita jangan cenderung sangat untuk DK Barat ni, kita jangan cenderung sangat untuk satu aspek saja. Dia ada banyak aspek yang kita kena belajar lagi dan lepas tu kita rangkumkan kalau boleh.
Patan itu inspirasinya daripada Dali. Sebenarnya bukan 97 je, dah start daripada 95 saya dah test. Pasal macam saya cakap, ada yang adik-adik semua cakap macam, oh, abang-abang tak mengajar. Tidak. Waktu tu bukan nak mengajar, kita sendiri tengah mencari. Kita sendiri tengah mencari dan kita sendiri mencari. Waktu tu dia tak adil kalau kita orang cakap, oh, waktu tu asal korang tak cari pasal beat, pasal ni. It's a new thing for us, guys. It's a new thing for us. It takes a few years untuk kita cari and untuk kita test and kita trial. Macam mana kita confirmkan? Bila kita masuk gabungan ataupun bila kita menganjurkan competition di mana kita ada judge punya markah. Di situlah baru kita discuss. Oh, ni boleh lah, ni tak boleh, ni tak boleh. Macam itu apa keadaan dia. Kadang-kadang kita tanya judge, asal macam Bayan, asal kita kalah Oh, korangnya ni pasal memotong markah pasal opening. Pasal dulu tak cakap pasal opening panjang sangat. Untuk apa? That kind of stuff. So, waktu tu kita tengah belajar. Tapi bila kita nak go to the next step maybe, macam apa yang diorang buat sekarang ni, kita dah tua. Dah tak boleh cari. Korang continue lah. So, there shouldn't be any so-called dakwa-dakwi yang kita tak nak mengajar untuk share. Tidak. Waktu tu kita sibuk nak buka gabungan. Waktu tu kita sibuk nak melestarikan, nak memperkasakan DK Barat dengan DK Baraton, dengan show-show, at the same time dengan pertandingan. Umur kita punya age berapa je? I started 17, I think by 27 I laid off already. Tak juga, because at the same time TV, theater, I go at the same time. I went at the same time. Dah produce, dah direct semua? Direct belum, tapi lakonan, belajar. Because after that, lepas tu abang masuk LaSalle for 3 years. Tapi masih main DK Barat. Masih main DK, because that's what I learned. Pernafasan, because Alexander Technique, acting semua Alexander Technique from the diaphragm and all that. That's how I use, saya gunakan apa yang saya belajar dari sekolah untuk DK Barat. Sebab tu saya cakap, apa yang saya belajar memang kena. Walaupun dia dalam segi lakonan, walaupun dia dalam segi arahan. Dan DK Barat ni memang unik. Memang unik dan tak patut pupus. Dan adik-adik ni semua, kalau boleh, ada problem masalahnya sekarang, macam Faizal, macam Azam, macam Rizal, they are all the creators. Tapi kita kurang creator sekarang. Maksudnya, tak ada seseorang ataupun 2, 3 orang atau 4, 5 orang yang nak buka kumpulan baru untuk test diorang punya kewibawaan, diorang punya hustling on forming a group. Dulu, sebab tu ramai, sebab tu banyak kumpulan. Dia ni tak suka dia ni je, aku buka kumpulan sendiri lah. Tarik ini, that kind of stuff. Sama macam abang lah. Macam, I think kita nak carry on lah. Then cari satu semangat lah. I still remember that this satu ketua kumpulan mapan cakap, Hikayat Putera Emas ni grup musiman. So, I prove him wrong lah. Basically, Alhamdulillah. Peluang waktu tu sama rata DK Barat, because kita memang minat, passion. Jadi DK Barat tu dah nampak macam lakonan, dan lakonan tu dah macam DK Barat. Dan lagi macam let's say nak mendalami lagi. Saya dengar lah ada orang sekarang ni ada cakap juara dengan karut kena suara sedap. Saya rasa tidak. Sebab kalau kau dah suara sedap, there's no colour. Because bagi abang, karut tu adalah macam Tok Selampit tau. Dia mencerita. Dia bercerita. Then macam, okay, sekarang dengan tu, key dia Wabulan mesti sedap. Tapi orang Thailand dulu nyanyi Wabulan ke? Tak kan? So, I do not know. For me, untuk saya personally, saya lebih suka waktu 93. Semua kumpulan ada lagu sendiri, tapi 2 baris. Saya suka gitu. Tapi tak seteruk sangat kalau kita pakai irama Wabulan tapi pakai bukan lirik Wabulan lah. Itu pun okey. Sebab tu kita tak mau confuse. Kita jangan confuse. Kita masih boleh ada perbatasan dia, tapi kita nak kena evolve. Ada orang mungkin cakap, visual tak penting. Salah. Dia punya priority bercerita atau menulis buku, apa yang penting? Konten dan bunga-bunga, whatever. Dia menulis cerpen ataupun novel, right? Itu seni kata. Dan itu seni penulisan. Memang dia punya tulisan konten tu semua penting. Bunga-bunga dia ataupun dia punya cara penceritaan dia pun kena cantik lah kan. So itu memang dia punya priority. Tapi DK Barat, priority dia persembahan, visual. Tapi saya tak cakap pendengaran dia tak penting. Visual,
Bawa-bawa dia, pecah dia. Apa-apa untuk support. Sama macam tarian, I said, it's just, tarian is what? Visual lah, dia punya gerakan. Tak ada mulut, tak perlu pendengaran sangat untuk menjiwai. Saya tak menafikan pendengaran tu penting dalam DK Barat. Saya cakap, priority tu yang mana? Sebagai satu persembahan. Betul, mungkin ada yang cakap, oi, aku tutup mata, aku boleh feel. Then, kau buat persembahan untuk orang yang tak ada penglihatan lah. DK Barat. Ataupun, kau jangan datang competition. Maybe kau wireless ke apa, kat rumah kau duduk pakai headphone. Right? I mean, where is your priority? What is your priority in this art form, in DK Barat? It's persembahan. Kan untuk rakyat, masyarakat, untuk deliver. Jadi bila kita deliver, juara nak kena suara sedap, karut pun nak kena suara sedap. Kalau karut nak suara sedap, dia punya watak dia nak main tu macam mana? Macam mana dia nak sampaikan? There's no colour. Juara sama, cuma setakat juara duduk, karut diri. So, dah satu layer lah. Dalam seni tu, kita kena ada berlayer-layer untuk kita dapatkan the X factor. To me lah. Ini, I mean, maybe ada yang sanggah, tapi saya rasa itu pendapat saya. Sebab tu ada karut Patani. Then, kalau kita nak ikut Kelantan sangat, kenapa tukar karut Temasek? Right? Kenapa? Jangan confuse. Biar kita, tujuan kita satu untuk eksploitasi setiap aspek dalam DK Barat tu, dan kita evolvekan dan kita improvisekan, dan dengan beberapa batasan yang telah kita ada. That's it lah. Lepas tu abang cakap, last 90s kita tahu ada identiti sendiri. Bila abang tengok 3 tahun yang lepas tengok satu competition, tapi tak tengok pergi lah, tengok dia, boring, sama, benda sama. Sebab dah dicatukan lah. Dah dicatukan. So it's not, so that means that's not the right formula lah. Still can carry on to find a further aspect on paluan ke, nyanyian ke. Then kena tukar yang lain jugalah. Seni kata kena macam mana ke, then ragam tu macam mana ke. Kita kena buka sikit lah. Jangan terlampau ini. Because maksudnya tu, seni ni dia tak even in a Western theatre pun sama. They start from Greek theatre, the chorus. So can I say that Thailand ikut Greek theatre punya chorus? Tak boleh kan? Jauh kan? Tapi memang chorus macam DK Barat. Greek theatre, pasal dia perform dekat ramai orang tahu yang Greek main bull, yang fight Spartan fighting semua kan. So dia orang punya penonton ke jauh. So why they need chorus? To project the voice of the dialogues. Sama macam DK Barat, dia ada chorus. Ada chorus. Satu orang berlakon, apa tu yang chorus ni sambut. Untuk sampaikan. Pasal satu orang macam mana nak pekik? Dia tak boleh. Because of the amphitheater lah. Amphitheater dia call it. No, amphitheater beda. Dia orang in a arena punya konsep. Yeah. So, kita jangan terlampau batas sangat. Kalau kita batas sangat, persembahan tu jadi boring. Siapa yang nak main DK Barat lagi? Benda yang sama. Then you expecting people to come to, I understand, dia mungkin nak cari sesuatu, nak menjiwai, dapat faham macam mana nak main paluan ke apa, faham, cukup faham. Tapi yang budak-budak baru ni faham tak? Kita ni macam abang ni, macam 1990 tu, kita pun susah nak faham. Sampai it took us about 3-4 years baru kita faham. Itu yang tak sempat nak sampaikan. Sampai ada orang cakap, kita abang-abang di Barat lama dulu tak share. Bukan tak share, kita sibuk mencari, kita sibuk untuk marketkan kita punya seni ni. Macam mana kita nak ini? Sama juga dengan korang kan. And then maybe ada yang cakap, oh, kita hidup mati DK Barat, kita will do on DK Barat saja. That's wrong. Kita kat Singapura, kita nak kena hidup. That's wrong. Seriously, that's wrong. No, you can focus on that, tapi jangan sampai idea ataupun konsep tu terkongkong oleh, you're being self-indulgent lah. You have to be open up a bit. Kena buka sikit. I'm just criticizing that what I see. Tapi but again, abang pernah cakap, I think abang cakap dengan Faizal ke dengan siapa, abang cakap, but Faizal, abang tak marah dengan korang tau, tak ada, abang just say that what I think, it should not be that way. But I mean, who am I to marah korang? You know, I'm not an activist anymore. I'm just saying, kalau korang tak happy, I mean, just do whatever you want to do lah. For me, I'm not activist anymore. I know you guys are activists, but
me as the ex-activist, I want to see lah the DK Barat ni berkembang dan lebih baik lagi. Sama juga, walaupun abang banyak buat TV, tapi my first love in acting is theatre. Dia sama, theatre dengan DK Barat ni sama. Tapi masalah dia faktor-faktor usia ni kan, DK Barat ni banyak fizikal. Macam berlakonan pentas pun banyak fizikal. Jadi kita kena tengok lah kita punya keupayaan. Itu yang abang cakap, apa yang abang boleh share ataupun abang maksudnya bukan nak tegur. Kalau abang rasa macam ni rasanya tak betul ni, kalau korang jangan marah lah, adik-adik ni semua jangan marah. Ini just saying aja, and you know there's just a little bit of criticization. Bukan dia bukan kritik yang serius, tapi dia lebih pada sayang. Sebab tu I say something. Kalau abang tak sayang, gasak korang lah, korang terbalik lah kan. Because to be honest, DK Barat ni taught me macam mana disiplin. You know how we are very disciplined, and back then I think walaupun masa kita punya time tu ada mak bapak yang sampai kau jangan main DK Barat, tak kasih balik, pasal balik lambat. Sebab kita balik lambat pun kita bukan sadada. Bukan kita paling-paling pun lepak kat Toa Payoh Interchange berbual sampai 3 pagi. Itu je. Tapi berbual DK Barat, tapi but the bonding tu ada tau. Dia punya kadang kita lepak, dan kadang-kadang kita buat mana ada waktu tu 17 tahun 16 tahun ada yang budak lagi 15 tahun yang lebih muda, macam satu hati, anniversary guys, pergi buat buat games lah, apa meripik pun. Tapi the most important thing is the bonding, and then the beauty of it again, kita bukan satu group aja kita buat to be together, kita boleh pergi group lain untuk ton sama-sama, pergi masjid sama-sama kan. Alhamdulillah. Itu tadi soalannya masih sayang lah kan? Masih sayang. Memang sayang yes. Because dia tinggalkan kesan. Walaupun you said 17 tahun sampai 27, 10 tahun Ya. 10 tahun. 10 tahun hampir tiap-tiap minggu kita jumpa. Kalau training 2 minggu tau. Hari-hari jumpa tau. Buka baju punya, peluk masing-masing semua dah. Itu belum masuk empat semua lagi tau. Empat lah. Bangsa lembab. Empat. Main bola lagi, yes. Sebelum training mesti main bola. Itu I mean the bonding tu, like the brotherhood tu, and also the perjuangan. Yes, perjuangan tu penting. I mean right now macam masa abang dulu gitu 16 tahun masa kita buat teater, I mean waktu tu macam teater pun mungkin kurang sikit, tapi ramai yang tak ada budak-budak yang 15 tahun 16 tahun tak ada. Kurang. Sebab tu abang masuk teater nadi untuk teater remaja. Macam waktu tu Norish Karman, siapa lagi, Abang Faizal, semua kita kat teater nadi. That's why we were trained that way also. You see, we were trained like macam mana menjiwai watak. I mean not menjiwai watak lah, I don't say menjiwai the system. Because waktu tu arwah Abang Sabri buang, because he was the one who I think he's one of those yang the only one, the Malay guy yang pergi USM belajar pasal acting, pasal teater, dan lepas tu pergi Hawaii belajar pakai. So he actually impart a lot lah to me, and then I bring whatever I've learned daripada teater ni semua to DK Barat. Orang cakap apa kena-mengena lakon, banyak sih pencerita. Dah karut lah for me, karut, watak, then space. We're talking about level. Maksudnya space, how you karut, you go to this kiri kanan, then lepas tu level, going down, going up in your performance. Itu all basic elements of theater. And ragam and all that, you see, whether this high ragam will actually distract the audience when the karut in front, sebelah kiri ke sebelah kanan, blocking sah, all that lah. That's why aku cakap, ada murid DK Barat yang tak tahu. Lepas tu abang nasihatkan, pergi pecahan. I like siapa? Ya Aziz. He went out from DK Barat, focus on Paluan, tapi when he got the experience performing a different kind of performance besides DK Barat dengan gendang, definitely he has a different experience. Abang apa? Wan abang. Ya, I memang alu-alukan macam gitu. Sendiri. I think you want to bangsawan. You think you can, do you see the difference? Or there is a different platform, tapi there are similarities. Betul? Najib, lakonan, kita nak kena pecah, kita nak kena keluar,
Itu semualah. Dah. Because dalam teater basic macam bila kita nak give a message, we need one thing is that bila kita diri, we need to find our center. Find our center, where it's the diaphragm, center, then after that, when we want to deliver, we make sure even though we're using mic, walaupun kita menggunakan mic, kita nak sampaikan kita message, kita ada this, at the back of our head, kita nak sampaikan to the last person of the audience over there. Jadi bila kita, itu penjiwaan lah. Itu penjiwaan lah. Kita sampaikan, make sure, bila kita ada mentality macam gitu, then baru kita go to kita punya dialog. Mana word yang kita nak stress, mana word yang kita nak turun, mana word yang kita nak, especially on Patani lah, watak lah, because dialog watak. So, like that lah. Then, that's why I somehow disagree kalau ada orang yang mengatakan juara dan karut kena suara sedap. I don't think so. Okay, nak suara sedap, tapi kalau dia punya because pencerita ni ataupun dia punya walaupun dia dalam melodi, just like musical theatre, somehow memanglah musical theatre they are most of them are choir, tapi kita tak boleh samakan tak boleh samakan. Tapi ada kita dalam nyanyian tu, kita nak sampaikan dalam segi dalam cara macam bercakap. Nyanyian cara bercakap tu maksudnya you are playing a character, bukan sekadar bernyanyi untuk sedap, tapi bernyanyi, mainkan karakter dalam melodi dan sampaikan macam hoi siapakah gerangan. Tak sedap ke suara dia, tapi sampai sekarang saya dengar akulah you know, that's why masalahnya, that's why now selalu orang cakap kena suara sedap. Jadi actually karut spontan, Yankee, itu semua kita boleh. In fact matang pun kita boleh melodi tapi kita ini. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, Lila, kau cakap pasal Patani. No, I'm not talking about Patani only. I'm talking about with melody. And bila kita menyanyi cara bercakap, maksudnya kita sampaikan cara bercakap dalam watak, tapi in a melody. So, I think that would add colour lah. Kalau juara sedap, ini sedap, dah tak ada colour di K Barat, kan boring. Saya rasa saya nak tengoklah DK Barat ni lebih meriah, dan saya nak tengok lebih ramai creator dan follower. Maksudnya tu creator tu seseorang tu berani buka kumpulan baru dan cuba sesuatu yang lain, dan lebih tambahkan lagi kumpulan-kumpulan yang ada sekarang ni. Sebab sekarang ni macam kalau dulu kita ada 50, 60, even 70 pun ada tau kumpulan yang masuk. Sebab tu ada saringan, ada ini. Sekarang ni mungkin yang ada pun kurang. Jadi salah satu daripadanya ialah cara persembahan kita nak kena entice the new generation to join DK Barat lah. Dan satu lagi, saya betul-betul harapkan kalau sekolah-sekolah dapat adakan CCA untuk DK Barat. Kalau ada tarian, kenapa tak ada DK Barat CCA? Tak semua sekolah kan? Tak semua sekolah. Ya. Itu saya harapkan lah. Sebab saya rasa DK Barat ni kalau dulu budaya Melayu selalu macam ada tarian, kompang, dan saya rasa sekarang ni dah mulai ada macam Cinggir pun dah ada DK Barat. Saya rasa DK Barat ni akan boleh menjadi dalam jangka masa yang akan panjang ni akan jadi salah satu seni budaya orang Melayu di Singapura lah. Jadi kita dapat kekalkan DK Singapura kalau boleh. Segunung warisan seindah kilauan bintang bergemerlapan, laksana delima dari alam kayangan, memancar cahaya sinaran kesaktian. Aduhai bintang, gemalah hati, seribu diman jasawan seni, budi nan murni kekal sepanjang